नमस्कार मु जगदीश आपण नहीं आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर उपर नजर पकाइबा। स्वाधीनता दिवस अवसर में समस्त हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। चलते नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपर। अगस्त 16 अर्थात आसंता काली मैट्रिक सप्लीमेंटरी और ओपन स्कूल द्वितीय परीक्षा फल प्रकाश हब। दिन 12:30 समय परीक्षा फल प्रकाश पाइब बोली स्थिर कराई। जून 30 तारिख आरंभ होता मैट्रिक सप्लीमेंटरी और ओपन स्कूल परीक्षा जुलाई 10 तारिख शेष होता बेले जुलाई 14 तारिख खाता देखा 20 तारिख सुधा खाता देखा शेष करने सहित 2 सप्ताह मध्य रिजल्ट प्रोसेसिंग होता। चलित थर राज्य स्तरीय विद्यालय ओपन स्कूल परीक्षा 103 केन्द्र में 10,809 जन परीक्षार्थी बेले हाईस्कूल सप्लीमेंटरी परीक्षा 96 परीक्षा केन्द्र में 3,232 सप्लीमेंटरी परीक्षा देते। चलते नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपर। वर्षार निस्तार नहीं राज्य में आहरी 5 दिन जाए प्रबल वर्षा हेब नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। जेहेतु बंगोपसागर सृष्टि होइछि लघुचाप प्रभाव में प्रबल वर्षा नहीं आकलन करा जायथिबा बेले पश्चिम अंधीर और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि जहां 24 घंटा अधिक घनीभूत हो स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत हेब। 48 घंटा उत्तर आंध्र उपकूल और दक्षिण ओडिशा मध्य देई गति करियो एवं पाणीपाग विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି जे आगामी 5 दिन जाए राज्य विभिन्न स्थान मध्य प्रबल वर्षा लगी रहिबो। विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना रहिथिबा बेले आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा पई रायगड़ा और गजपति को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। कोरापुट मालकानगिरी गंजाम नयागढ़ कलाहांडी नवरंगपुर मयूरभंज केन्दुझर ढेंकानाल सुंदरगढ़ कटक जाजपुर प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। सेहि पाणीपाग विभाग केन्द्र आसंता काली अर्थात 23 जिले आहरी मध्यम धारण वर्षा हेबार नहीं सूचना देछि जोथिरे कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा और गजपति जिलार प्रबल वर्षा पई येलो वार्निंग जारी करछि एवं आसंता 19 तारिख जाए प्रबल वर्षा संभावना रही बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। सुभद्रा टंका बंटन त्रुटि होइथिबा मानिले सरकार पुणी थे बांटिए 5,000 टंका। सुभद्रा पोर्टाल मुक्त हिताधिकारी प्रसंग उपर प्रतिक्रिया रखिले प्रभाती परिडा। समस्त जीवित अधिकारी पाइबे सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका। केवाईसी डाटा एंट्री रे समस्या पर त्रुटि उपजुथिबा देखिବାକୁ मिलिथिबा बोली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। भूल मृत दर्शा जाइथिबा द्वितीय किस्ती टंका को वंचित होई पड़िथिबा जणा पड़िबा बेले अगस्त 15 पर गाँ गाँ बुली सर्वे करा जिवो एवं गत 9 तारिख राज्य सरकार तृतीय किस्ती टंका बांटिथिबा बेले बहुत जिनिस रे बहुत लोकଙ୍କୁ ताहा टंका मिल नथिला। सरकार सूचना अनुसार पखापाखि 1 कोटी महिला को यह टंका मिलता बेले अनेक लोक एथिरे वंचित होइछन्ति जहां सर्वे पर ताहा पूरण करा जिवो। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपर। राज्यर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी डीएम को नोडाल ऑफिसर को चिठी यानी स्वाधीनता दिवस और साधारणतंत्र दिवस रे स्कूल रंधा हब मिड डे मिल खिलाफ निया बड़ कार्यानुष्ठान यानी ऑब्जर्वेशन डे रे भी पिला पाइबे मध्याह्न भोजन यदि न दिया जाए निया बड़ कार्यानुष्ठान पिला को मिछ तथ्य दे स्कूल कर्तृपक्ष घोटाला करथवा अभियोग पर एही सूचना दिया जायछि। पिला को ऑब्जर्वेशन डे रे भी मध्याह्न भोजन देवा को गाइडलाइन पालन करूनांती स्कूल कर्तृपक्ष। नेताजी जयंती स्वाधीनता दिवस उत्कल दिवस साधारणतंत्र दिवस शिशु दिवस आदि दिन में पिला को स्कूल आसी एही दिन पालन करिवे एवं मध्याह्न भोजन दिया जाए बोली कथा अछि किंतु अभियोग आसी दिन गुड़िकर पिला मध्याह्न भोजन दिया न जाए ए बाबद खर्च मिछ रिपोर्ट देखाई दि जाउछि। याकु वीडियो और डीओ अणदेखा करथिबारु एही घटना बढ़िबारे लागिथिबा बेले ए दिन गुड़िकर पिला मध्याह्न भोजन जगाइबाकु निर्देश दिया जाइछि। या उपर नजर रखिबाकु सरकार कहिथिबार सूचना आछि। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। ओडिशा रे धिमेई जाइछि पीएम सूर्य घर योजना। सूचना देले उपमुख्यमंत्री। पीएम सूर्य घर योजना नै समीक्षा पर बड़ सूचना दैछन्ति उपमुख्यमंत्री के सिंह देव कहते ओडिशा पीएम सूर्य घर योजना धिमेई जाइछि जहां नहीं आहरी अधिक सचेतन करा जिवो एवं टार्गेट 3 लाख दे जाइथिबा बेले होइछि मात्र 20,000। योजना अग्रगति नहीं समीक्षा पर उपमुख्यमंत्री के सिंहदेव कड़ा निर्देशनामा जारी करछन्ति यानी कि प्रति मास रे योजनार अग्रगति नहीं वितरक कंपनी मानक सह समीक्षा करा जिवो एवं पीएम सूर्य घर योजना को नहीं बिल कलेक्शन करथुवा कर्मचारी अवेयरनेस मध्ये कराइबे लोकंको सचेतन करा जिवो सह लिफलेट और पम्पलेट बंटा जिवो बोली कहिसेंति उपमुख्यमंत्री एवं ऑनलाइन जरिया जो माने पीएम सूर्य घर योजना आवेदन कर वितरण कंपनी माने जोगाजोग कर कार्य त्वरान्वित करिवे बोली निर्देश दिया जाइछि।
ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 20ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର OTET ପରୀକ୍ଷା 2025 ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଭାବରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି କରିବାର କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍। ଏମିତିରେ ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଭାର ଯାଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କ୍ରମେ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତି, ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜିତେନ ମହାରଣା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଗତ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆସିଥିବା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଜିତେନ ମହାରଣା ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବୁଧବାର ଜେଲକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ 1090 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର। ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ହୋମଗାର୍ଡ, ସିଭିଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁଧାର ସେବାରେ 1090 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 233 ଜଣ ବୀରତ୍ୱ ପଦ, GM, 19 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ PSM ଏବଂ 758 ଜଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ପଦ MSM ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଗୃହ ସେବା, ସିଭିଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେବା ମୋଟ 1090 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହସିକତା ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନର ସମ୍ମାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଜଣ ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଅବଦାନ ଏହି ASP ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ କମାଣ୍ଡର ନରେଶ ପଟେଲଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ମିଳିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 9 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହସିକ ପଦ। SI ଅମରେଶ ନରେନ୍ଦ୍ର, କନେଷ୍ଟବଳ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହସିକତା ପଦ। OAPF ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲିକ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଲ୍ଲିକ, ହାବିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନ ବା, କମାଣ୍ଡର ଡମ୍ବରୁଧର ଭୋଇ, ନବୀନ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅଭିନବ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଦ ମିଳିବ। ମୋଟ 233 ଜଣଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେବାର ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 224 ପୋଲିସ ସେବାରେ, 6 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାରେ ଏବଂ ଜଣେ HG ଓ CDରୁ ରହିଛନ୍ତି। ମୋଟ 758 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ପାଇଁ ମେରିଟୋସିୟସ୍ ପଦ ଦିଆଯିବ। ପୋଲିସ ସେବାରେ 634 ଜଣଙ୍କୁ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାରେ 51 ଜଣ ଓ ସିଭିଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡରେ 41 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ SI ଗିରଫ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ସାଗର ସାମଲଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା 2024 ମେରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପତିକୁ ମାରିଦେବା ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ 886/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ପରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଶ୍ରୁତି ସାଗର ସାମଲ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।